D'accord. Donc, هذه هي la bonne réponse بالنسبة ل 4B. Augmentation des interventions de Banque المغرب. D'abord, غادي ندوزو la question suivante. Cinquièmement, à partir des documents 4 et 5, calculer les données manquantes du tableau objet du document 4. Et غادي نمشيو للdocument 4 وغادي نحسبوا les données manquantes du tableau. Donc هنا نقرا بعدا le titre document 4 علاش كيهضر les composants du produit intérieur brut du prix de marché en 2007 et 2008. D'accord. شنو عندي هنايا؟ عندي l'année 2007 ou 2008. عندي في l'année 2007 شنو هما les éléments? La valeur ajoutée au prix de base, la valeur ajoutée agricole ou la valeur ajoutée hors agricole ou la non agricole. D'accord? وعندي l'impôt sur les produits nets de subvention ou le PIB au prix de marché. Donc, à de la formule. هاد لا فورمول ديجا شفناها في لي زاغريغا ديال بي اي بي. La réponse ديال question 4 قال لك dégager du document un objectif intermédiaire de la politique monétaire. شنو كيعني objectif intermédiaire؟ هو l'objectif الا حققناه غادي يخلينا نوصلوا لي زوبجيكتيف فينو اللي هما لي زوبجيكتيف ديال لا بوليتيك ايكونوميك. هنا on est dans une situation de sous liquidité. يعني بنك المغرب شنو خصها دير؟ خصها تهبط من لو طو دانتيغي وتطلع على ماس مونيتير عن طريق لي زانجيكسيون. هادشي اللي دارت الى اوغمونتي لو فوليوم دو سيز انترفونسيون، يعني التدخلات ديالها في المارشي تزادوا. هذا سي ان اوبجيكتيف انترميديير. دونك لا فورمول هي بي بي كتساوي لا somme des valeurs ajoutées plus impôt moins subvention plus impôt net de subvention. دونك هنا كيفاش غادي نحسبوها؟ شنو علاش كنقلب؟ انا كنقلب على لا valeur ajoutée agricole. Donc هنا سهله. Donc la valeur ajoutée est égale valeur ajoutée agricole plus valeur ajoutée hors agricole. Donc valeur ajoutée كتساوي 546 ناقص 477. هذه bien sûr la valeur ajoutée ديال 2007. Donc calculatrice les amis. هي 69. D'accord. Exactement 69. D'abord غادي نكالكيليو la valeur ajoutée agricole ديال 2008. Même formule. Valeur ajoutée كتساوي valeur ajoutée agricole plus hors agricole. كتعطيني 83 exactement. 83. شنو ناقصني عاوتاني؟ l'impôt sur les produits nets de subvention ديال 2008. دونك كيفاش غادي نحسبوا l'impôt net de subvention net؟ سي كنشدو
كنشدو لا فورمول ديال PIB au prix de marché كتساوي valeur ajoutée au prix de base plus les impôts nets de subvention. دونك هنا خصني نقلب على les impôts nets. غادي نشدو PIB نقصو منو la valeur ajoutée au prix de base غادي يعطيني les impôts nets de subvention اللي كتساوي 69 مليار ديال الدرهم اكزاكتومون. دابا غادي نحسبوا لو PIB غادي نحسبوا بلوتو لا فارياسيون ديال البي بي او بري دو مارشي. دونك لا فارياسيون كتساوي بي بي 2008 moins PIB 2007, le tout sur PIB 2007 fois 100. غتعطيني تقريبا 11,67. D'accord. Donc d'abord, on a complété les données manquantes de le tableau. Fois 100, bien sûr. D'abord, on va 5B. Expliquer l'évolution du PIB en 2008 par rapport à 2007. Parce qu'il voulait expliquer l'évolution, c'est-à-dire que nous allons faire, خاصني نقلب في لو طابلو على شنو هما الحوايج اللي خلاو ان لو بي بي يطلع. دونك غادي نمشيو نقلبوا عليها في الدوكيومون. لو بي بي طلع ب 11,66% ياك. دونك هاد l'augmentation منين جات tout simplement من l'augmentation ديال la valeur ajoutée agricole ou la valeur ajoutée hors agricole. هاي راه ديجا عندي la variation ديالهم plus. دونك شنو غادي نقول في la réponse. Le PIB au prix de marché a augmenté de 11,67% en 2008 par rapport à 2007 et cette augmentation due à la hausse et la contribution de la valeur ajoutée du secteur agricole de 20,29. تقدري تزيدي حتى l'augmentation ديال la valeur ajoutée hors agriculture ديال 12,58. Sixièmement, commentez le tableau du document 5 à la lumière de la théorie quantitative de la monnaie. Commentez le tableau du document 5 à la lumière de la théorie quantitative de la monnaie. Donc هنا خصني نكون حافظ شنو هي لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني. شنو كتعني تيوري كونتيتاتيف دو لا موني؟ لي مونيتاريست قال لك si la masse monétaire est supérieure au PIB et la hausse et on a une
hausse des prix est égal inflation. إلا كانت la masse monétaire كبر من le PIB فautomatiquement هادشي كيطيحنا في l'inflation. غادي نحاولوا نفيريفيو واش هاد القضيه الي جيست ولا لا. دونك شنو كنلاحظوا؟ يعني هنا خصني شويه د لاناليز. عندي لا ماس مونيتير في 2004 كانت 9.2، في 2005 كانت 14، 2006 19، عاوتاني هبطات في 2007 وهبطات في 2008. لو بي بي كان 4.8 ولا 4.5، شويه طلع ل 10.1، شويه هبط في 2007 وعاود طلع في 11 وعاود طلع في 2008. لو طو دانفلاسيون لاحظنا بانه غادي كيطلع تدريجيا. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بان لا لوا de la loi est vérifiée. La théorie quantitative de la monnaie est vérifiée car l'augmentation de la masse monétaire est supérieure à l'augmentation du PIB. يعني كنلاحظوا بان la masse monétaire كتطلع اكثر ما كيطلع le PIB, ce qui implique l'inflation. Donc غادي نقولوا entre 2004 et 2008, on a remarqué que la masse monétaire augmente plus que le PIB, ce qui a influencé les prix à la hausse. نقدروا نكتبوا لي دوني الا بغيتو، مي نحاولوا ما نكثروش بزاف لا ريبونس. دونك هذه هي لا بون ريبونس. entre 2004 bien sûr نسيت entre 2004 la masse monétaire augmente plus que le PIB, ce qui induit à une inflation. Septièmement, petit a, déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire relative à l'évolution du taux d'inflation en fonction de celle de la masse monétaire. Document 5, selon la méthode des moindres carrés, yani la méthode développée. Sachant que xi est égal le taux d'évolution de la masse monétaire, yi est égal le taux d'inflation. Donc هنا كيف ما كتلاحظوا عاطيني لي دوني كاملين، il suffit juste نعوض، il suffit juste نكون حافظ la formule ou la droite ديال l'ajustement linéaire y كتساوي ax plus b. وي هذه هي الكادو ديال الامتحان. نقدروا نقولوا بان لا théorie quantitative elle est vérifiée. Bien sûr les années يكونوا متابعين. لاجستمون لينيير يقدر يتحط، مازال ما عارفينش، مي حنا دون تو لي كا غادي نخدموه. كنخدموا بلا ميثود ديفلوبي دي موندغ كاري. دونك هنا اول حاجه شنو كندير؟ وهي اسبيرون y كتساوي ax بلس b. حتى السيركوي ما عرفناش واش غادي يقدر يتحط ولا لا، مي غادي نخدموا واحد الوطني فيه السيركوي ان شاء الله. دونك عافاكم تكونسونطراو معايا شويه. y كتساوي ax بلس b، a كتساوي
total ديال XI YI sigma XI YI moins N XI YI moins N X bar Y bar. Le tout divisé là total ديال XI au carré moins N X bar N X bar au carré. Donc هذه هي A. Donc هنا غادي نعوضو tout simplement عندي déjà كلشي. Il suffit juste نعوض la formule sigma x et y راه déjà عندي donc est égal à 147,43 moins bien sûr خصنا نشوفو شحال عندي la durée ها هي شحال عندي باني في لو طابلو في الدوكيمون 5 عندي 2004 2005 2006 2007 2006 1 2 3 4 5 moins 5 fois 5 هي le nombre d'années fois 13,82 fois 2,16. Le tout divisé à la sigma x au carré il y a 1017,49 moins 5 fois 13,82 au carré bien sûr. دونك شحال خرجت لكم الا خرجت لكم راه ديك الساعه ساهله باش تلقاو بي. دونك تخرج moins 0,3 moins 0,03. A est égal moins 0,03. D'accord. بالنسبة ل B كتساوي Y bar moins AX bar. Donc B كتساوي Y bar هي 13,82 moins 0,03 fois 2 plutôt, 16
moins 0,03 fois 13,82. Donc غادا تخرج 1,74 égale 1,74. Donc هنا قال لك B calculer et liser le taux d'inflation prévisionnel pour un taux d'évolution de la masse monétaire de 9,5. 9,5%. يعني هنا فحال قالوا لنا غادي نحسبوا le taux d'inflation prévisionnel يعني غادي anticiper le taux d'inflation وغادي نعوضوا x le taux d'évolution de la masse monétaire de 9,5 غادي نعوضوا x exactement غادي نعوضوا x ب 9,5% باش نحسبوا y. donc petit b y كتساوي ax plus b. donc y كتساوي moins 0,03 fois 9,5 plus B plus 1,74. غتخرج 2,28. بالنسبه ل B درنا واحد لا petite erreur de calcul. normalement B كتساوي Y يعني 2,16 moins 0,03 fois 13,82 غتعطيني 2,57. du coup Y كتساوي moins 0,03 fois 9,5 plus 2,57 هي B اللي كتساوي 2,28%. كنا درنا واحد ليرور في بوتي بي غلطنا في بي. بالنسبه لو طو دانفلاسيون بريفيزيونيل ديما فاش كيقول لي لو طو دانفلاسيون بريفيزيونيل هذيك لا فالور ديالو كنعوضها باكس باش كنلقى لا دروات دو لاجيستمون لينيير. داكور المهم غير باش تعرفوا واحد الحاجه في الوطني هاد لي دو كيسيون كيكون عليهم تقريبا 1.5 في الوطني يعني راه مهمين بزاف. يسيفي غير تكونوا حافظين لي فورمول.
Bien sûr, كنديروا commentaire لأن راه déjà عطينا قال لك calculer et liser le taux prévisionnel pour un taux d'évolution de la masse monétaire de 9,5%. يعني هنا بحال قلتو غادي نعطيو une lecture اللي غادي نجمعوا فيها le taux d'inflation مع le taux ديال la masse monétaire. وبيان سور لا ليكتور راه باينه غادي نقولوا بان لو تو دانفلاسيون بريفيزيونيل est de 2,28%. هذه هي لا ليكتور. Le taux d'inflation prévisionnel est de 2,28%. هذه هي لا ليكتور. D'accord, on passe à autre chose. Donc, là, travail à faire sur la base du document 7, calculer le solde du budget de l'État en 2010. solde du budget de l'État. يعني هنا خصني نكون حافظ لي فورمول. Bien sûr, عن طريق le document 7. Donc, نمشيو للدوكيمون 7. ها هو le document 7. قال لي calculer. نعاودو السؤال نشوفو مزيان. Calculer le solde du budget de l'État en 2010. Le BGE, le solde du BGE. En 2010, bien sûr. Donc, l'extrait. C'est un extrait de ressources et des charges du budget général de l'État au titre de la loi de finances 2009 et 2010. Donc, on sait bien que la formule du solde du BGE, c'est le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. Donc, les amis, غادي نخرجوا نعاودوا ندخلوا عاوتاني باش comme ça نكملوا le corrigé ديال الوطني 2010.